Hello everyone, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai comme vidéo باش نحكي لكم على الشعر et sur la teinture principalement. Enfin bref, حاسيلو به tout d'abord حبيت نحكي لكم شوية. À la base, j'ai les cheveux معناتها غامق. Je suis brune, très très foncée. Et après, j'ai essayé de faire un blanc. Je voulais vraiment radicalement changer de tête. Du coup, j'ai fait un blanc. J'ai fait un balayage. Et voilà. C'était pas mal. Grâce à ma cousine, elle m'a beaucoup aidé pour avoir le blanc que je voulais. Au début, كيف مشيت للحجامة كيما نعرفوا معناتها en général حجامات الكل باز باش يخرجوا لك ريزلتا يعرف ديجا الحجامة on sait ça ما تقول لها امان نقص لي juste les points تقصك هذا الكل c'est affreux mais je sais pas pourquoi en fait passant حسيلو دونك عملت لي لا محالة الحجامة elle a bien fait بالعكس اما انا جي با سو كيفاش نخرج بيه وحشمت من الاول سي نورمال جيماجين باسكو جي شانجي دو تيت et bref قعدت بيه quelques mois ou à la langue j'ai remarqué que à chaque fois je devais faire mes racines je me trouvais au bout d'un mois لازم نمشي مرة للحجامة pour faire mes racines limite الحجامة ولات ma meilleure amie elle connaissait toutes mes histoires كل شيء voilà معناها déjà تفقدني كي نمشيلهاش حسيلو donc après quelques temps j'ai sif وعجبني هكا الفيولي لو موف لافاند يسري فتق قلت tant que انا شي بلونت donc j'ai les cheveux clairs je peux معناتها نمشي الحجامة نقول لها je veux cette couleur تطلع عليا ديريكت معناها لا غير لا ديكاباج لا حتى شيء هكا. وسمعت مرة أختي قالت لي أسمع راني سمعت فما حجامة قالت اللي تخرج اللون ما في كيما أنت تحبه بالضبط والحجامة ديجا عملته وجربته حسيلو إيش باش نحكي لكم جيتي فريمون سوبجوغي معناتها جيتي فريمون واو قلت لازمني نمشي لها هالمرة كاو مشيت لها أول مرة دايوغ نمشي لها مديت لها راسي قالت لي توا تشوف خرجولك فيولي قلت بوركوا با حسيلو l'amra elle applique et je voyais que la couleur n'était pas violet, elle était loin de l'être d'ailleurs بعيد مش normal يا اخي كاو خليت لي درا شنايا نحات قالت لي هاو طلع لك الرافي شعري لونه احمر هاي تقول لي هاو فيولي احمر اقول لا مش فيولي هكا هاو حسيلو مي بون قلت لها سي با غراف ميم سي لا كولور عجبتني انا دونك قعدت بيها معناها وكا هاو جي في افيك وسكت معناها يافي با دو فيولي اي كاميم كملت بالحكايه هذيك اي جي في سيت كولور معناتها هذه هي لا كولور اللي هي عملتها لي على باس اي افيك سا عجبتني كاميم عجبت العباد ج نجمت نخرج بها سان كومبلكس وبالعكس معناتها شيخه بيه اللون على الاخر. Donc, qu'est-ce que j'ai fait قعدت بيه اللون هذايا pendant des mois معناها حتى كي نمشي الحجامة تصبغ لي لي راسين j'essaie toujours de faire un rouge وانا sachant في اللي حكيت هذايا الكل j'ai aucune connaissance côté شعر imaginez donc قلت هذه حجامة نمشي لها مرة في الشهر elle prend beaucoup d'argent وانا ما با نعرف اش قاعدة تعمل ومش قاعدة تعمل donc voilà حبيت نثقف روحي كوتي شوفولور مرة جاي كوزين حسيلو تفتق على الاخر هي اللي تقول لي معناتها هاكا فازي شوف شيرش ايتو ايتو يا اخي جي كومونسي سمعت كلامها ودرا شنايا اول ما بديت مشيت نشوف الصبيغة قلت سي سيت كولور كو جو فو دونك خليني جيسي مرة نعملها في الدار خذيت دايوغ تنحط لكم التوب واسمه هوني خاطر j'ai vraiment oublié هو l'Occident ça m'a coûté même pas 10 dinars genre 9 500 9 800 presque 10 dinars on va dire تنحطه لكم هوني تصوروا كل شيء اي فما كلب ينبح whatever حسيلو تنحطه لك نحطهم لكم فما الصبيغه هذيا استعملته وسيتي لا كولور فوشا
اسمها فيشا، خرج لي ياسر لون يفتق، سيتي ان روج وعجبني على الاخر. سيتي هذاك اول واحد بديت بيه، دونك كيما عملتو جي با سو كومون فير مي راسين، دوكو خرجت هذايا كله راسين نوار وهذايا كله روج. مي فوالا ابخي قعدت ديما نستعمل في ان ماسك فيكساتور. دايوغ اهوا ايس كريم كو منعرفش اسمه كرو ماسك ولا فازاكير اللي نستعمل فيها روج سوريز. دايوغ معروفين في اي بارفومري تمشيو تلقاوها، جو بونس سا كوت 21 دينار هكاكا معناتها. ما فوالا معناها لي ماجوريتي دو البارفومري كل باش تلقاهم عندهم هكا. دونك ديما هذا في اي دوش نغسل شعري معناتها ان غرو نستعمل جونغ جو في لو شامبوان جو في مون تريتمون وبعد نحطو هوا تخليه كلكو مينوت لو طون لي انا جو مي لاف لو كور اي تو، بعد نحيه معناها اي فوالا. دونك نقعد بيه كلكو مينوت لو طون لي انا جو برون ما دوش و كا نقعد بيه ويسري يخليلي enfin bref car du coup الكلب هذايا نرفزني. Du coup ce masque يخلي لي الشعر ياسر étincelant كيما انا نحبها، خاطر انا عندي حاجه نكرهها على الاخر، الشعر كي يبدا بالح. كي راه شعري بالح نتعقد من الداخل نتعقد، وانا نحب الشعر يبدا بالح جيم با. دوكو جو بريفير كيف يبدا اكلاتون وفيه حاجه ياسر مزيانه انا يظهر لي هكا. دوكو نقعد بيه معناها جو في سو ماسك ريان كو بور افوار ليكلا هذايا. اي دوكو كيف نعمل الماسك شعري نولي ما عادش نصبغو برشا معناتها كيما قبل كنت مره في الشهر، تو نولي نحاول مرتين في الشهر معايا دونك لا كولور تقعد لي. وانا جينيرالمون سي نعمل الصبيغه على خاطر الشعر يولي ما عادش اكلاتون. بون فوالا هذوما هما لي زيتاب كيفاش ملي كنت برون وليت بلوند، كيفاش وليت ريد هير نسميوها هكاكا منعرفش على خاطر شسمو شو با روس سكي سور اي سيغتان. بون ونحب نحكي لكم ريسامون زادا عملت تانتور خاطر لي غاسين نتاعي طلعوا مش نورمال وسايي نتاع ليميت ما عادش نجم نستحمل روحي معناها، خاطر جو تروف كو سي تري تري موش. راهو البنات كيف يبداو لي غاسين هوني وبعد يبدا كولور واحده اخرى، même pas de dégradé ni rien, c'est hyper moche les filles, hein. Faut qu'on se le dise. ما تخليوش les racines نتاعكم هكاكا ni pour vous ni pour personne معناها. C'est interdit normalement, c'est haram. Enfin bref. Donc مشيت عملت لي راسين نتاعي، استعملت فرد ماركه نتاع تانتور اللي مساسه نستعمل فيها، اما سي با لا ميم شوز. نعاود نحط لكم زيد التصويره هوني نتاع الماسك. المره هذه كيف استعملت اللون سيتي ان روج اسمه ماجنتا. كيف عملت لي راسين تعملوا لي تيلمون بيان كو مش ظاهر اللي هذايا معناتها فاتح برشا وهذايا هذوما كانوا معناتها كحل جوتو معناتها سا مارش ميم سور شيفو فريمون تري تري فونسي. انا جو كونساي معناتها انا franchement j'ai essayé j'ai adoré ou si c'était à refaire je le referais. mais كيف استعملت الباك وخديت معاه l'oxydant 30 رد بالكم راهو انا j'ai eu beaucoup de problèmes avec ça. كيف عملت شعري بالoxydant 30 راهو c'est très très fort. خليته je pense que ça dernier ربي entre un quart d'heure et une demi-heure. والله j'ai carrément oublié. De toute façon c'est écrit راهو في النوتيس، اما essayez de le garder معناتها اقل خاطر انا بعد كي نغسل في شعري لي نومبر دو شوفو اللي هبط لي وشعري يا ولدي ما نحكيلكش بالحق معناها شعري كله طايح. ودايوغ حتى كيما ريسامون كيما عاودة واش بدنا نعمل هكايا شعري كل جاي في يدي كوفه نتاع شعرك كلها في يدي ليميت شنو ما دختها شنو عملتها بالكل. enfin bref هذاك اللي حبيت نحكي لكم عليه. وشنو حاجات اخرين نجم نحكي لكم بون اي كي كونسيرن الشامبوان تاعي نستعمل في نيفيا نتاع شوفو طونتي كيف كيف تنحط لكم هوني ليماج vous allez le reconnaître. نلقاه في لي غراند سورفاس مونوبري اللي تحب عليه نورمالمون ديما تلقاه ديما موجود.
voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que عجبتكم ما طولتش عليكم خاطر نعرف روحي نحكي على الاخر ما نسكتش. Enfin bref, حسلوا البنات, je vous fais des gros bisous ou j'espère que عجبتكم ou n'hésitez pas à me faire des commentaires وتقولوا لي شنو اللي عجبكم شنو اللي ما عجبكمش. après tout مازلت جديدة donc certainement راني عملت غلطات et tout ce que vous voulez, corrigez-moi. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt.